À Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, les Salongo devient un rituel citoyen du samedi. De 7h à 10h, la ville se met en pause. Commerce fermé, circulation suspendue, balai à main, la population s'active pour une ville propre et accueillante. Ce 24 mai 2025, les efforts se sont concentrés dans le quartier Ndosho. Sur place, habitants et bénévoles sont sortis en grand nombre. Ils témoignent de l'importance de cette mobilisation, mais aussi sécurant cette journée différente. Une conscience collective plus forte, une motivation grandissante. Côté tous ces bamotale Salongo make inapitika bien jubote niko naona walishatumika walishafaa usafi make kunaangala bia kuna shida. Sasa yenye mimi nawezi ambia wengine bamotale mimi nawezi baambia kama leo samedi na kwa Salongo make basikwe na saba nafika wanaona fasi kuna kwa mubaya ifo batengeneze bafanye usafi make fasi ionekane bie kama vile na sie tumefanya. Chaque samedi tunazoea tufa Salongo. Ni pas à dire que ni leo tu, mais ni kama kawaida tunazoea kwa tu mingi. Tuko chagua tu ma endroit yeko public. Ndio tunaenda tuko chagua, tunaona tutaungana de façon que tupishe Salongo, turande kwanza ile mafasi kwa propre. Le maire de la ville de Goma, M. Kate Mondalene Julien, sous l'administration de la FC M23, accompagné de son adjoint M. Désiré Ngabo, a salué cet engagement populaire, n'hésitant pas à prendre part lui-même au nettoyage. Tunaendelea kushukuru na population yetu sababu population mena iko nakamata programu ya assainissement wanaikubali. Wanakubali kusema kama mtu anapashwa ishi fasi kwenye kuko mazingira, kusema environnement yenye iko sain, yenye iko propre pour éviter magonjwa ya kutokea kwa uchafu sawa madiare, sawa malaria, paludisme, sawa na mafievre typhoide. Viongozi wenyewe wanahusika na raia wanapasha hakikisha ya kwamba raia iko a bonne santé, raia iko propre, raia inaishi fasi ya mazingira yenye iko safi. Ni kusema uongozi yenye na wazia raia. Ni ile ndio tunafanya ile mpango, tunaendelea mpaka ni kusema tutahakikisha vile ya Goma ikuwe ville propre, ville touristique dans le vrai sens du mot. Des motos et véhicules surpris en infraction ont été arrêtés par les éléments de la FC M23, rappelant que le Salongo est une affaire de tous. Sasa mie menikuta 8h ningali mbali na kunyumba njoo nilikuwa kurudia bamenikuta bamenifunga. Nilikuwa yua mie ndarudia 8h. Sasa sina telefone asenjo ni heure njoo nimeshikuta nilikuwa yua saa ishavuka ifo banifunga. Nilikuwa yua sini doa bafunge mtu ikienele ile heure ya kufungana. Mais au-delà de la propriété urbaine, l'alerte écologique est lancée. Une partie du parc national de Virunga, dénaturée par les FDLR, est désormais menacée. Les autorités appellent la population à moissonner ces zones pour empêcher toute réoccupation. Ndani ya park, gouvernement ikamata hiki kitu kutushtaki. Kusema kama AFC M23 inadetruire park. Lakini kweli ni kwamba wakati adui amepigwa amekimbilia ku park na jeshi imemfuata kule, tumekia kutana ndani ya park FDLR imesha détruire park. Wanalima, wanachoma makaa kule, ni kusema bana détruire park na vile vile wana détruire environnement. Hasa kusudi wasurudi huko, raia yetu iko na besoin ile chakula. Ndio maana tunasema tunalase appel kwa raia yetu ya commune de Goma, commune de Karisimbi avec makaritier zote 18. Ni kusema sasa mwenye atakuwa na nguvu ya kwenda tosha chakula, mwenye atakuwa na nguvu ya kwenda kamata chakula, haiko kulima ni kutwala, sababu ni chakula yenye imelimiwa ulongo yetu ya Kongo, ulongo yetu wa Kongomani, lakini imelimiwa na étranger parce que ba FDLR haiko wa Congolais, ni ba étranger, ni wa Rwandais na wanapaswa rudia kwao. Na tuko na la sea pele kwao, tunawaambia kama ce n'est plus l'état de rester au Congo, barudie kwao. Na tunawambia kama akakuja kwa amani tutampokea, tunamuonesha njia ya kurudia kwao. Mwa bouclage tulipata plus de 300 familles zenye tulipokea, zilikuwa kwa stade, tuliwakamata tukawashindikiza na Rwanda walipokelewa vizuri. À Goma, balayer le riz, c'est plus qu'un geste d'hygiène. C'est un acte de résistance, de résilience et d'espérance.